ntelbe kunyuma le kela ala ko ni mol hiya hantel ma kunyuma la bari ite be kunyuma kela dobe na la ha lankan ku kurwala hi nyohon détesté hi nyohon fadinya alu na continue ni wala se na jahanganye altelien ko le mun na ja ko le mu jahangati ite baba bac plus 5 mbemba no imam bac plus 5 10 nous soto bari e habari nya de nyohon bulla e hasigi nyoya de nyohon bulla e hanakli nya de nyohon bulla e has fa hakli nya de nyohon bulla imam ki nyohon ma hasiditi isaje nu na alfaino hari balonte do bulla do seta do ya soto na tambide hari doni ne babula aso le tala hadi doma amia fo bantoto bi ntelu ninga bi ntelu bi nsi nyohon la gulole la bo bantoto bi ise la mo menna wole si tinya yo jan surtout musolo altelu nani menga di lume comment aimer mon aimer kon na kon teri kon kafu ñogo le moyinti na aimer le moyinti awa na aimer alsa la gullo be alsa muso fana alme ki siamam bije muso dol bije nyin ke ya mi la soto nini menga di lumme kumo men kon fo kumo men kon kanam fo isa be fo kafu ñogo ye bari kafu ñogo ini wo be kelela lungo ibe gwala lungo isa lo ko dia be jango jan gua beleje ninge imaje ninge ani ninge ibe da kono wato do li se sigile nyohonka awa ibe gwala lumendro isaje ite ahila gulo belo ani ini mo mengati I copine ini memu copine mati ini memu enemiti ini abekela lume I kafunyo ini memandide ila secret aset folo aseta hadia ngini wole fangale ikafunyo ini akeleta aseta hadia ngini ahalo mengu I enemy ini moro enti ba wole bata dunna communauté kono enemy ya hinyo hajo tinya aseta hadia ngini wole folo la ani wobe diala dron directement igullo fen si te ni toro abole kelela awa alunga lon nganna gullo la mara mfang ya maje olo fo la sando do beje ko nit dafa nara am bamelu bir ko hadama dinga kanta gaburo le soto la ikono kumo be man banta to la kanu kumo dol beje ni mo hay confier la ikana la bo ala mara kusan idala imaje baby profite kantel jangola mbem fanke kan kombe ku kalama mbem fanke la kontele mu lonalti mbem fanke kan kontele fanga mu ko misilme afanga ndelu jango dol fanga bije mbatake ko misilme afanga jigitan tele fanga kan bari nke baro be minto mbi nyoho hasidiala ni menga ku kendo la wuli mbotinyala mbem fanke la kontelel be ku kalama nke baro su anintili mbe sul muslumola mbe bari njulu kuntola mbe taka morolia mbe taka somalia mbe taki nyohonti kan mbe barja o ke ki nyohonna awan se men fodron alunganda jigol mafali nde nte futo fana futo nte ko hadinga dron soto de I occupé dinga la I occupé I musulla ikana musufolo fisiru walea adumbi wo batasia ya ke menu mtelu ke menu mbe musufolo Europe jan Occident na musufolo mbi ike kan ko beti hi jahoya adum dolbije musufolo abata tapi rouge fene musufla nyanga hay buraka musu sabanya nga haburaka nani nyanga habura bare ni wol dunta wol fana nyata no musu folo ke dogo kelu ubi a dogo musolo surtout dogo musolo wol fana bello la ke musu yinu ko hitinya
ko fuitelu a hatu itel tama mbari muso men na bara moti ni te ko le kite bi kele la foyer gérer la atinyati buru billahi ise kuje nyala mo ite ko kite be ibarin kele la foyer lu gérer la mo ko kite be ibarin kele la muso le kele isina luti wolunti sinati ta sina ngini isina ngini i la foyer ike la mat ike topoto ike la foyer wo topoto de itata wo musu ube idogo wo musulu wolu tuje ni ma dada ikana tinya awana communauté kono nyine bebe dunkan na communauté kono hajahuya ni hasidia ni kuntanya dunna jamea kono alungi nyohon kumem na me la ila teloma ikana fo kiba kela dola telola kumem membem ima ikana fo kiba kela dola ime son femenga fo itema non te ime son hake itela munne ibe son munne iba kela dola munne iba fla doma. Tout ce que tu acceptes pas qu'on te le dise ou qu'on te le fasse, pourquoi le faire à ton prochain? Bini men wulita bebata fanke bebata wuliko ate aseno kukela kate seno kukela hata isigi dingralto kibe sate makumo fola ibe mugolu ndani jahanga la saha nu ñohon bunya de fanga ben na communauté kono bari bi hisigi réseaux sociaux la ha mugolu ndani hanani rolu ke ha mugolu kotomatege ha fendanel ke ha dum bun kono la ha bun kono lu tinya wole ben na jahanga kono et puis he profitait bi profite ki ñohon na le bi hi ñohon yelo susu hi ñohon arnake godo la ke uya kan kombe ñin ko kala ha mogol la godo sutori bulla ha domo nya ase amanyin alunga da buluka alunga fata en profite li ñohon na alungi ñohon kanu geya kan alunga hero kanu i ñohon nye alanu annabien mogolu bi pro image bi bebati pro mo shamane bi profite kan na jahan ala sa ni jangol tatan sem fanke ko godol le bembulla sem fanke goditi goleti hatara europe jam mbe galera la hagodo mbe godo yinta kan tale to jam mbe godi men ngin kan europe jam mbani nin kan tale to ta kebe mori akela hagodo ngin tato musobe baro ke kan hagodo ngin tato abe julia kala abe julia kala be tala ménage le kela abe produit le aspiré là même mu danger à la santé ma awambo godol beta la hataha hake tongini ngati afrique ha afrique dindinga menu bije holu fana ha ita wala ko janko ko hero drone be jang adu ngay na fo nakumo ko non ko jang a hero doyata jambata sigi has nyon tinyama europe jambi ñohon tinya ñohon jahuya bintelu aben na jahanga ya kono bi beteke barinya bata bang sunjiya bata doya awa alunga afrique ngana yita ko ihata hari gudo bi bulla ikanata hay famma yito ngo dabuluka famma yito alunga dabuluka Tongilinge alunga dabuluka fanfo alunga dabuluka ha essayé de profiter mogola positif c'est-à-dire hamgolu manam hamgolu hi profiter mogola ham musolu hi profiter musola hamgola godo taybulla jan kibe kudo kela hatara ite halo into kela mbari alunga dabuluka ntelu jang ni ala sonta comme nga fo kumo kono nyame na radio kamula bientôt avec la TV radio kamula TV bientôt alsaje wato ina mbole préparation là mba formation là
bientôt alsaji mbena la tem nte kumala wato be bari nimbe kumala lumme abekela kuma kendo leti membe kela jama munafan kuma kolti ani jama munafan fengalti jama femen se jama munafan benala wodelti hala émission menu se mugol munafan bari hanay sigi réseaux sociaux la ten kumo men kom fo men ko ikanam fo ha be fo hila alfalu doya réseaux sociaux la ko ba kite be nyanda tohole ma buzz bi be bata fanke et tongini nati buzz ha buzz ngini on n'a pas besoin de buzz ikana fo ko mo même ila alfati a hakoto ti fa ube ikoto ikana fo kibol doya la réseaux sociaux la kuite mu kite te correspond tite la kola alunga dabluka donc mala wuli kombe kumoni ngala sa tu vois 50 minutes Ntunga a décidé pour juste à peu près 30 minutes 20 minutes 30 minutes mais kumo tata bombul la faut 50 minutes mais akumo danna jan nin tata kuma fo jan men keta jama toro kuma kanti jama si hako tunye telu men nanirike ala la korosi jan réseaux sociaux la nte hare hafo hadama dingama ko ufu miake naniro me bonte da jan hari par téléphone ou bien hari sumun kono bunyani nguli ale ben nim betema donc wo kono nyine mu jahangayati alu nganna jahangaya ni valeur menna ba na valeur kala donc wo kono alon bi modol bije surtout na jahangaya ni kono la itel kole ko itel be parti maintenant ou bien men hadi itel tuloyen i hofo ou bien itel be dingrame i hataraje ni man taraje itemu mo kuroleti ntelu ntonya nous on n'est pas comme ça. Nous on va pas dire pour te faire plaisir, on va pas parler pour te faire plaisir ou pour vous faire plaisir, non. On va dire juste la vérité, c'est tout. Juste la vérité. Et juste ce qui est bien pour notre communauté Diahanké, c'est ce qu'on va dire. Et Ntelunte et Muroti, Murol se kumofo Murmelien, qui hatofo, ou be qui hafo, non. Donc, au kono, Mbaringe, Ngame, Ngamira, Alunga bonne communauté kono. Je pense, je crois, on m'a dit que arrêtons ça. Wole ben la communauté insagi kanko. Ngame, Ngamira, Ngajigi. Be bata fanke fenlon nati kate ha fenlon. Be bata fanke, moi je connais tout. Je connais tout, bata siya na jahangaya kono. Je connais tout. Adun unkebaro, a majorité unkebaro be tinyari. Mbi nyohon hasidi ala, mbi nyohon jahu ala, ube nindo kumata, ihalo kumota ha fasari hake, ha fasare a nyaja homa. A bata siya na communauté kono. Tohongini na bata siya na communauté kono la. Tohongini na bata siya jahangaya kono. Toho. Mbafe ntoho la hafo. Mbafe ntala hake itenya. Adun mwome iborino idakana nya. Idakana. Wole bi borli nya. Wole bi nya. Le destin. Tu peux pas courir devant ton destin. Non. Tu seras toujours le... C'est ton destin. Tout ce que tu peux faire. Na hideya ko beke.
ton destin là, tu vas l'avoir par A ou par B. Ala sago, al sago, awa, ninta hata kuma fojan, ahamu do toro, hadinya. Mala wuli o kama. Ngala wuli, konto diale, là, wo drone mo, wo kola rien du tout. Awa, haketo benna kumo nyembe, kilinkilina koto, sali ala Muhammadi. Excusez-moi. Hein. Donc, maintenant, ni ma page aimée, na page couteau de mon, à la aimée, puisque émission couteau loup, poule, surtout radio, Kamula Yimbea, qui est TV, le dit, elle c'est un plateau, j'ai plateau, mais qu'elle a plateau, voilà, sublime. Maintenant, ma page ni aimée, al page ni aimée. Al ami fana, invitez la page aimée. Aimez la page et invitez vos amis à aimer notre nouvelle page Facebook. Touba Kamula FM Touba. C'est Touba Kamula FM. Je vais mettre le lien en haut et puis c'est là-dessus que je suis en train de faire le direct. Yaranga ya gadi,